kerajaan, mereka dilatih di Pakistan untuk memegang senjata. Student itu pada tahun 80-an. That to me, you are beginning to be extreme. Dalam klasifikasi anti kerajaan ini harus kita jelaskan dengan baik. Apakah pemikirannya ataupun kelakuan? Bagi saya, lebih jelas saya dapat tahu kata kelakuan. Tapi kalau dari segi pemikiran, itu tidak menjadi isu yang besar. Dia boleh menyatakan, saya pun cakap kata saya tak suka. Dalam departmen saya pun saya tak suka bos saya pun saya cakap. Tak semestinya saya mengatakan bahawa segala-galanya betul. Anak saya pun kata dia. Ya, anak saya pun kata kat saya begitu. Tak semestinya saya kata kau bukan anak aku lagi. Itu berlaku. Tetapi kalau sampai kepada peringkat di mana jelas you menggunakan kekerasan, you menunjukkan tanda-tanda menggunakan kekerasan yang kita boleh nampak clear cut definition. Kalau ada bukti lagi, you sudah masuk dalam kategori etika. Ethics yang kedua, ada etiknya sebagai mendapat beasiswa. Contoh kepada orang lain, dia mesti jadi seorang yang dikatakan mempunyai etik yang tinggi. Kalau dia sebagai orang yang telah mendapat keistimewaan, memilih untuk meminta kawan-kawan lain yang tidak dapat keistimewaan untuk ikut cara dia yang dianggap sebagai keterlaluan bagi saya, maka saya rasa itu juga masuk dalam kategori etik kerajaan. Saya hantar dua pegawai balik, dua student sebalik, immediately tanpa apa-apa, warning pun tak payah. I got photograph together with those yang pakai jubah di kawasan Pakistan. Tugasnya apa? You datang sini untuk apa? You pergi tu, you minta permission. You tak minta permission. Siapa bawa kamu? Macam mana kamu boleh ada di kawasan ini? Perlukah saya tolerate lagi? Maka orang begitu kita hantar balik. Nasib baik kita tak hantar kat Guatemala. Kita hantar balik ke KL. Cukuplah. Pergilah belajar di kampung kamu. Kamu tak layak belajar dekat UK. Ada. Itu kategori yang kita boleh tindakan yang agak ekstrim. Tapi kita kalau boleh tak mau. Saya biasa masa jaga student, kalau boleh lah saya tak nak pegawai ni balik ataupun student ni balik, sebab saya boleh bayangkan macam mana kategori mak bapak dia. Apa salah anak saya ni? Contoh masa dulu A-level lah, tak boleh kahwin. Ingat tak? A-level tak boleh kahwin. Sekali tak macam mana tak tahu. Saya tak tahu kita ada mengandung masa dia pakai jubah kan. Dah beranak tu. Masa bila kau kahwin? Silap-silap dah ada anak. Patutnya ikut undang-undang. Dia kata tak boleh kahwin. Tapi kita tak katakanlah kita galak. Dah berlaku. So kadang-kadangnya kita juga guna apa kita panggil besok ni gunakan discretion. Dalam hidup kita sebagai orang yang ada kuasa, ada kalanya discretionary power memainkan peran. You tengok, you counsel. You boleh ambil tindakan yang ekstrim. Tapi jangan lupa, apabila saudara mempunyai position, gunakan apa kita panggil dalam keadaan tertentu disebut sebagai discretionary power. Bagi saya ketika itu, apa katanya? Dia minta maaf, saya hanya berjamanan. Tidak mengatakan bahawa saya setuju. Tapi saya melihatkan bahawa dia belajar, tapi cuma dia tak bagi tahu kat saya. Sila buat, dia dah beranak. Tapi kita bagi tahu yang lain, jangan buat begini, menyusahkan semua orang. Apabila dia menjadi satu trend, itu yang kita tak nak. So, bagi saya kalau kata pemikiran, kalau tak masa dekat UK dulu, lagi hebat daripada Australia saya rasa. Dia punya meeting MTPUM, majlis program, akak kerusi balik kerusi dia, jadi macam parti politik dah. Sana lagi hebat. Sehingga kita kena jam persatuan tu. Di sini dah nampak Catmike lah pun. I do not know. Those days lah. Those days begitu cara. Tapi benda tu pun tak beza banyak. Sedari-sedari yang senior dah balik lah. Tanya dia orang. Dan dia orang bila datang, sama lah tu. Dia lebih kurang begitu. Soal student NT ni dah, perkataan NT ni macam mana? Mungkin perkataan tu tak boleh guna lah. Saya rasa janganlah guna perkataan NT. Nampak ugly sangat. How about things related to Bersih? Bersih tu nanti kejap. Kejap lagi saya nanti cerita tentang Bersih bila dah sampai masa. Saya akan cerita kan. Kalau dah sampai waktu dia, kita cerita. Tapi balik kepada soalan saya ialah penggunaan perkataan NT. Perkataan tu kalau boleh diperhalusi, sama ada bagus tak kita wawarkan perkataan. Ada student yang dapat scholarship mempunyai
potential of becoming an anti-government. Dia terasa, should I? Why not I demonstrate now? Actually saya tak tahu, tapi anyway, that to me, begitulah pandangan saya lah. Kepada saudara yang mengatakan bahawa kebebasan, satu contoh, bicara rakyat, RTM 1 jam 9 hari Jumaat. Setiap kali isu-isu utama yang berlaku dalam negara kita, bicara rakyat akan menjemput seorang daripada pihak yang dianggap bertentangan pendapat, sama ada dalam NGO ataupun dia di dalam parti politik. Tapi apa yang berlaku pada akhir-akhir ini, mereka merasakan bahawa kerajaan sudah menggunakan mereka, mendedahkan mereka. Kenapa? Dan ada yang tidak hadir, sehingga kan berjanji nak hadir, tak hadir. Kenapa? Dia jadi popular cara begitu, sehingga kan moderator mengatakan bahawa we are still waiting for the next person to come. Dalam TV, masa tu live, dia tak datang. Itu bagi saya apa? You dah, kita dedahkan pada you, tapi you tak mau tengok kamera. Cuba bercakap tengok kamera betul-betul. Teratur, 5 kamera. You dah depan you cakap sekarang. Kalau boleh, bagus. Sebab 28 juta akan tengok you. Tapi ada pihak yang merasakan bahawa mikrofon boleh, tapi ada 5 kamera tengok you, you mungkin silap-silap. Susah nak cakap kan? Dan apabila diminta cakap secara teratur, secara ilmiahnya. Dan sekarang trend untuk ke arah itu sudah ada. Hadi Jamaluddin berbicara dengan Abiga. Dan banyak lagi yang telah pun mula dilakukan. Syah Soleh berbincang dengan Lim Guan Eng. Sudah ada, tendensi itu sudah ada. Dan tapi belah sana pun ada TV Selangor. Tak ada pula dijemput kita masuk. Harakah tak pernah pun sebut tentang apa yang kerajaan buat. Itu pun kebebasan. Boleh pilih kebebasan apa yang tak. Kebebasan ada. Pilihlah kebebasan apa yang you mahu. Yang utusan dengan cara dia, star dengan cara dia. Jadi bagi saya, kebebasan ini memang sudah ada. Lebih-lebih lagi apabila dengan adanya internet ni, yang apa, semua orang jadi jurnalis tak? Everybody. Hari ini semua orang kat Malaysia jadi jurnalis. Dapat aja dia hantar laporan. Sampai kita tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu tak betul lah sekarang. Lepas tu lebih kreatif di rupanya rakyat Malaysia kita. Muka tak ada, muka ada. Jadi siapa sebenarnya yang menipu siapa saya tak tahu. Ataupun ada yang mengatakan apabila kita buat kajian tentang internet yang cerita ni, dia kata now lebih baiklah aku baca newspaper yang kerajaan kan siapa-siapa. Buang-buangnya kalau aku buat silap aku boleh saman kau. Ini dalam internet nak saman betul ni. Dia rasa susah sangat nak saman. Walaupun sudah ada tindakan dia ambil. Misalnya contoh, My Minister dia kata rogol dia punya mate. Kena baru berapa juta? Tengok 100 million. I do not know how much he got sampai kena. Lepas tu mengaku kata dia tak nak bayar. Boleh? How can you say that? You play this law, we bring you to law, bila you kena saman you kata saya tak mampu bayar. Don't simply say. Boleh. Soalnya ialah pada waktu ini kita dalam menghadapi satu suasana di mana timbulnya the emergence of new values yang melibatkan pressure group yang dihadiri oleh NGOs sudah pun berlaku di negara kita. Pressure group ni bukan baru, cerita lama. Tapi sudah sampai ke negara kita. Rakyat place more important on this bill, which is good. What was their story? Their story rely on soal moral, rely on soal governance. To them, the question, does corruption matter? Does moral matter? Sex matter? This is their question. But, okay fine, discuss lah. So jangan pula Haji cakap tentang corruption. You are not a politician. You are just a group of people who wants to see that the government or whoever yang ada kuasa conduct cara governance yang betul. Itu yang kita akui. In fact, we are going to have a lot more series of this. We also want to know. The Prime Minister also want to know. The emergence of this third force. Ada orang tak setuju guna third force. Force apa macam tak? Force tu maknanya ada kuasa diberi. NGO tak diberi kuasa. So, never mind about that lah. Ada yang mengatakan third force pun, kita pun kata third force. Ataupun dikatakan bahawa the NGOs. Now it's more popular with NGOs.
They only know about rasuah. I dah bosan dengan rasuah. Soalnya lebih luas daripada situ. Soal moral. Pemimpin hari ini dia dedahkan dengan itu, ini. What is going on? Kalau dia bercakap, ini semua rekaan. Semua tak betul. Apakah itu pun tak betul ataupun tanda-tanda ke arah itu sudah ada? Kemana kita akan dibawa? Apabila soal moral dan pemimpin hari ini semua dimain-mainkan. People are making fools of this. Tunjuk gambar dalam toilet, tunjuk gambar sana, ini kan CD sana, CD sini. What is going on now? Ini bukan soal siapa make up siapa. The trend. We are talking about the trend now. We are moving towards that. Dengan kemudahannya ada. Should we stop? Speak now. Apa yang patut kita buat? Gentlemen, jangan buat macam tu. Kita pun cakap macam tu. Cukuplah. Malu kita. Cukup, contoh. Ada setengah orang kata apa? Biarlah. Itu hak dia. Freedom. Hak dia. Sekarang, hak asasi sudah menjadi Tuhan. Seolah-olah itulah dia. Ada orang bangkitkan. Dia nak khalwat. Tak bila dia dengan Tuhan dia. Apa yang kau beli? That was the trend. Now, apakah itu sehat? Apakah itu functional? So this is the question. Pemikir-pemikir seperti tuan-tuan harus melihat. Are we moving towards the right direction? Dalam konteks socialization? Ataupun apa sebenarnya sedang berlaku sekarang? Terlampau politik, terlampau hebat sangat. Terlampau kau cakap, aku cakap sebab habis masyarakat pun. The societal values pun dah hilang. Sikit-sikit politik. So I find it like macam, come on, that's why people, bila sebut parti je, orang ni muak. Sebut parti politik lah, enough lah. Sebut NGO, saya hadir. Kalau jumpa parti, tak mau. But actually bukan parti yang salah. Sesuatu berlaku, tak kena kat mana-mana. So bagi saya rasa bahawa kita sudah hampir kepada kematangan dan hampir lengkap dengan adanya NGO begini. We need this. Check and balance is important. Yes. Those yang corrupted are close to power. Yes. Betul. Corruption start dengan kuasa yang ada sebelah kamu. Itulah corruption. Kalau tak ada kuasa, tak mungkin ada corruption. Siapa yang memiliki kuasa? Tak kisahlah negeri apa, kerajaan apa, you mesti terdedah kepada potential untuk be corrupted. So soalannya, you nak lakukankah ataupun tidak? Second question. Ada tindakan ke tidak? Ada. Dalam perundangan? Ada. Dalam penghakiman? Ada. Isunya ialah, apa beza antara evidence dengan proof? Apa maklum? You have proof? You have evidence? Yes. Then you are caught. Tapi kalau ada proof dan evidence, ataupun evidence diragui, wrong kan? So bukan kita tak bawa. Ialah nak bawa untuk nak prosecute orang. Dia kena ada this study first. Mungkin katalah contoh. You and me, I pay you, I bribe you lah. Tapi siapa pun tak nak tengok apa-apa. So you go and tell that I bribe you. You got to bring in evidence. Itu pun satu lagi kerinah juga. Sebab cara-cara corruption hari ni dalam padang golf, the ball went into the hole, duit masuk sekali. So how? You ambil bola, you tak wow. How to prove? Dulu orang kata judi salah. Itu judi yang you faham ialah get playing card kan. Tapi sekarang orang duduk atas jambatan, orang kira kereta mana lalu. Buat nombor kan? Oh, kira nombor. You kalah. Bayar duit dah. Itu berjudi. Ada judi yang letak gula, tengok tunggu 4 jam. Lalat mana duduk atas gula mana. Itu berjudi. So you kata judi tak boleh. Tapi dia kreatif. One thing that I acknowledge, my fellow Malaysians, we are so creative. I thank God lah, because so creative. Memang terlampau kreatif. For wrong reason. So ada yang saya tertinggal tadi. I think maybe kalau I tak cover, apa katanya yang tanya pasal Australian tu. Apa nama? Ini yang mana yang datang ke Bersih eh? Yang masak apa nama dia tu? Dia kata mula-mula dia kata very orderly. He's very happy. The first statement he made, he's so happy with that crowd. Very orderly, dia kata. Lepas tu dia kata apa tu? Pertama kali dia sampai, saya tak tahu dia datang dijemput oleh siapa. Dia membuat statement mengatakan dia begitu terharu melihat bahawa keadaan demo ataupun perhimpunannya begitu orderly. That is where I tak follow lepas tu. Lepas tu apa dia kata? I think the media make statement that he is anti-Islam. He
isu dia, Senator Nick Xenophon di Australia, dia datang ke Tok Bersih, invitation Pak Anwar Ibrahim from Biden. Okay. So masa dia kena tinggal semua lah, so dia pulang balik ke Australia. So NST dia utusan Malaysia, dia kata Nick Xenophon ni seorang anti-Islam. Dia guna satu petikan dari Hansard lah. So dia kata yang he said Islam is a religion of hatred. Tapi sebenarnya bila tengok Hansard, dia kata Scientology is a religion of hatred. So Hazan is asking, I think he's pointing out to utusan being government India kan? Yeah. So he's asking, based on the question, utusan dengan NST being government India, this question, why is apa to address the issue lah, apa pasal media ni cakap macam ni, kenapa the misinformation on their side. So nak komen lah. Manipulation, because it appears in like local media, like they said like our government is not really mature, something like that. Soalan teologi ni saya rasa kalau saya tak berapa kemas saya takkan jawab. I can continue tapi saya rasa saya mengaku sikit sebab saya tengok dia ni datang, dia yang mengaku kata it's very orderly. Lepas tu dia tak buat statement dah. Tapi cerita tentang dia anti-Islam tu ada, I come across, tapi saya tidak meneliti betul-betul. I think kalau ada siapa-siapa boleh bantu. Yang kedua dia tentang apa yang dibangkitkan, fear and hatred policy. The policy of fear and the policy of hatred. Ini very interesting topic. The politics of fear and the politics of hatred. So sementara kita create the fear that you cannot talk this, you cannot talk that, what about the hatred? Because two come together. When you have fear, don't worry, there is also a hatred. So ini banyak digunakan kepada kerajaan, bahawa kerajaan memiliki pemikiran begini. Tidak. Cuma itu persepsi you saja. Kerajaan tak pernah memiliki. Pada hari ini Perdana Menteri di Gua Musang mengatakan dengan jelas bahawa dalam undi-undi yang dilakukan, kita pun tak mau dapat kuasa dengan cara yang apa dipanggil tidak betul. You dapat kuasa biar betul. So soalannya ialah bila kerajaan letak fear, they forgot that is a government with authority. Authority mana yang tidak ada fear? Kalau tidak ada fear, apa guna namanya authority? Tidak ada fear, kenapa you tak mau enforce? You takut pada polis, tapi you kena hormat kat polis. Yang mana satu sekarang? Kalau you tak hormat pada polis, you tak takut pada polis, you tak kisah dengan authority yang ada. So, apa yang you nak buat? Yang create authority yang nak enforce law ni, you sebut enforce. Enforce ni, I take the trigger, I kill you. Itu enforce. Sampai peringkat begitu. Ada tertibnya. Ada protokolnya. Tapi, you allow that, right? Sampai to that extent. Otherwise, why you ask him to carry gun? When he shoot someone, you jangan petikan. Dia tengah melakukan sesuatu. But that's not fear. Itu melakukan sebab politics of fear and politics of hatred ni selalu dilihat kepada orang yang memiliki kuasa. Dan di negeri kita, di Malaysia, kuasa ada banyak negeri. Kuasa yang kita lihat di Kelantan, lain cara dia buat. Kuasa yang dilihat di negeri Perak, lain cara dia. So nilai je lah. Sama ada tidak the politics of fear and politics of hatred. Misalnya, keadaan yang berlaku di Selangor pada hari ini, sampah-sampah tak dikutip. Contoh, hatred, right? You marah, you benci kerajaan kotor lah, apa pasal tak ambil kunci. Ada kuasa, dia will come along. Corruption, ada kuasa, dia tidak terbelah you. That element of corruption will come next to you the moment you hold position. You ada kuasa aja, politik will be next to you. The corruption will be next to you. Dia bukan macam reka-reka dia datang pada you. I do not know. Kadang-kadang kita bercakap, kau tahu kan cara macam mana kan? Kita bercakap, aku kau tim je lah. Kita cakap, tapi perkataan macam ni, bila masa tak hilang Bila masa tak hilang, saya tak tahu macam-macam kita buat. Dulu kata direct nego macam ni, kita tak adakan direct nego. Sekarang ni semua open tender. Open tender kena lakukan. Ada juga yang dalam kita kata buat open tender yang tak buat open tender. So, susah lah nak cakap.
pada hari ini bukan tak ada dalam jawatan kuasa Suruhanjaya corruption ya. Ada pihak-pihak daripada pembangkang pun ada. I do not know. I mean, benda ni akan continue. It's a perennial issues. It's a perennial issues. It will continue. You mitigate. Cepat. Tapi to say that you don't do anything is wrong. Banyak yang kena tangkap pun banyak. Yang ikan bilis, ikan haruan, ikan cepat semua. Banyak dah kena dah pun. Kalau tengok sejarah dah banyak masuk keluar lengkap lah. Cuma bila kita mendakwa orang, kita bawa dia ke penghakiman, judiciary. Bila bawa kepada penghakiman, cara penghakiman ada cara. Cara pendakwaan, cara pemeriksaan siasatan dibuat oleh eksekutif. Bila pergi kepada judiciary, cara dia lain. So dia melihat bahawa betul-betul dia kena bagi pengadilan yang terbaik. Sorry. Sorry, you sir. Ya, saya just nak tanya, dalam banyak dalam 200,000 cerita mengenai individu yang participate dalam bersih, adakah cerita mengenai seseorang yang komen pasal ni, pasal bersih ni, seseorang ahli parlimen yang seemingly anti-Islam, adakah itu cerita yang kita nak kobarkan pasal bersih ni untuk portray as a anti-Islam? I think on the part of journalism, it is unfair to associate a call for free and fair election with being anti-Islamic, with individuals who seemingly being anti-Islamic. And of all the hundreds of thousands and the hundreds of venues that Bersih has been held, this is the story that has been picked up. Because to suggest to us that Bersih is anti-Islam in many ways. And that suggestion is rather unfair, because you have so many other stories. You have stories of makcik tua ni datang, saya nak vote untuk election ni, tapi saya nak vote saya matter. Makcik tua 80 tahun datang naik kursi roda. Cerita macam begitu. Dan cerita yang mengenai yang membangun, dan cerita yang negatif. Dan journalism kita dekat Malaysia perlu lebih mature dan professional. Barulah kita boleh katakan student boleh barulah kita boleh jadi matang as a society. I believe in children see, children do. And we students, we young people, we are the children of Malaysia. And what we see from journalism is what we do in Facebook and Twitter. And what we learn from what we read. Let's take point taken on that one. Lagi? Sorry, I just had two quick questions. Firstly, I wanted to ask about what is your opinion on independent observers and international media watchdogs in relation to covering current affairs in Malaysia? So, do you think that they have adequate information, or do you think that basically what is your opinion on them? And my second question has to do with it's kind of related. What is your response to the influx of social media as an apparent reaction to the assumption that mainstream media only presents one view? You want to try? Now, outsiders ni kadang-kadang, to some extent, they come with respect. But then, if they come without that much information, kadang-kadang dia ada ganggu sikit dengan statement-statement yang dia buat. Tapi saya rasa ini perkara bukan menjadi masalah besar. But anyway, I try to Mr. Chong, try to see what is your opinion. Yeah. Well, I'm not giving lecture here, just sharing my view. First, regarding the journalism, I think if Utusan and NST are factually